Chapitre 2. Un rendez-vous important. 3 heures, oh là là, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. Alain Bachin, le directeur du Théâtre du Soleil? Oui. Ah bon? Il est sympa? Il a quel âge? Il est très sympa et il a 40 ans. Il a un rôle pour toi? Peut-être un projet de comédie musicale. Tu es la future star internationale du Théâtre du Soleil. Exactement. Bon, ciao. Hé, nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. D'accord. Ils ont des billets pour le concert de samedi? Oui, Parfait. Salut, à ce soir. bonne chance. Dans une agence immobilière. Vous avez quel budget? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté, au sud. Il est libre immédiatement? Oui, et j'ai les clés. On a de la chance. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خب بریم به درس دوم گرامر اون دیالوگ رو شروع کنیم. Un rendez-vous important. Un rendez-vous important. اگر با لیزون بگیم un rendez-vous important. Rendez-vous c'est-à-dire une rencontre, une visite یعنی قرار، ملاقات. important هم یعنی مهم، یک قرار مهم. این قرار میتونه کاری باشه، میتونه خانوادگی باشه. un rendez-vous important. Jeanne, 3 heures. Oh là là, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. Anne, Alain Bachin, le directeur du Théâtre du Soleil? Jeanne, oui. Ah bon, il est sympa? Il a quel âge? خب این مکالمه بین 2 خانم اتفاق میفته. Entre 2 femmes, oui. Dans cette conversation, il y a 2 femmes, 2 خانم. اولین خانم اسمش ژن هست. La première femme s'appelle Jeanne و دومین خانم اسمش ان هست. La deuxième femme s'appelle Anne. خب ژن میگه که 3 heures 3 ساعت 3. Oh là là, je suis en retard. ای وای دیرم شد. Je suis en retard. Être en retard یعنی تأخیر داشتن. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. من ساعت 3 با مدیر در واقع اون جایی که میخوام برم به نام آلن باشن قرار دارم. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. میپرسه آلن باشن le directeur du Théâtre du Soleil، مدیر در واقع تئاتر خورشید. اسم تئاتر خورشید سولی c'est-à-dire خورشید. ژن در واقع میگه oui. Ah bon, il est sympa? Il a quel âge? سمپا گفتیم یعنی ژانتی، اگرابل، دوست داشتنی، خوشمشرب. آدم مهربون و خوشمشربیه. چند سالشه؟ Il a quel âge? چند سالشه؟ خب پس comment s'appelle-t-il le titre de cette conversation? تیتر این conversation اسمش چیه؟ Un rendez-vous important. Très bien. Combien de personnages y a-t-il dans cette conversation? چند تا پرسوناژ داریم؟ Combien de personnages? Il y a 2 personnages. 2 personnages, 2 femmes. Très bien. Comment s'appellent-elles ces 2 femmes? این اسم این 2 خانم چیه؟ Oui, Jeanne et Anne. Très bien. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? الان ساعت چنده؟ Il est 3 heures. ساعت 3. Très bien. Qui a rendez-vous? Très bien, Jeanne. Jeanne, il est très sympa et il a 40 ans. Anne, il a un rôle pour toi? Jeanne, peut-être un projet de comédie musicale. Anne, tu es la future star internationale du Théâtre du Soleil. خب ژن میگه که آره آدم خوبیه. ایل تره سمپا، آدم خوشمشرب و مهربونیه و 40 سالشه. ایل 40 ans.
بعد در جواب ان میگه که il a un rôle pour toi. نقشی داره که به تو بده. rôle ça veut dire نقش. ژن میگه peut-être un projet de comédie musicale. peut-être شاید یک در واقع پروژه‌ای از کمدی با آهنگش رو کمدی موزیکال رو به من بده. Tu es la future star internationale du théâtre du soleil. خب star ça veut dire c'est un acteur ou actrice très célèbre. هنرپیشه‌ای که در واقع مرد یا زن باشه و خیلی مشهور باشه میگن star. Tu es la future star internationale یعنی تو در واقع هنرپیشه بین المللی آینده سالن تئاتر دو سولی هستی. خب کی سمپا؟ کی اکارانتون؟ کی سمپا؟ کی خوش مشربه؟ باید بگید مدیر تئاتر c'est le directeur du théâtre du soleil il est sympa. کی اکارانتون؟ کی 40 سالشه؟ باید بگید le directeur du théâtre du soleil در واقع مدیر تئاتر سوله. کی est la future star internationale? qui est la future star internationale? Oui, Jeanne. Jeanne est la future star internationale. Très bien. Comment s'appelle-t-il le salon du théâtre? اسم سالن تئاتر چیه؟ Il s'appelle Théâtre du Soleil. Très bien, excellent. Il s'appelle Théâtre du Soleil. Jean, exactement. Bon, ciao. Anne. Et nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. Jean, d'accord. Ils ont des billets pour le concert du samedi? Anne, oui. Parfait. Salut. À ce soir. Bonne chance. خب Jeanne میگه exactement. Exactement ça veut dire parfait. Dans la langue familière در زبان محاوره‌ای c'est-à-dire très bien. خیلی خوب. Bon, ciao. Ciao c'est une expression familière یک اصطلاح محاوره‌ای c'est-à-dire au revoir. Adieu. Salut. خدا حافظ. Et nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. امشب کلارا و جولیان برای شام میان خونمون. Jean, d'accord. باشه. Ça veut dire ok. Ils ont des billets pour le concert du samedi. بلیت کنسرت شنبه رو گرفتن. Des billets. Ils ont des billets pour le concert du samedi. Samedi, c'est-à-dire شنبه. Ah oui. Parfait. Salut. À ce soir. Parfait. Salut. Au revoir. À ce soir. تا امشب. Bonne chance. Bonne chance. موفق باشید. C'est-à-dire je vous souhaite de réussir. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم. Bonne chance. Ça veut dire موفق باشید. Écoutez le premier dialogue et notez si c'est le verbe être ou avoir. خب دوستان ما با هم اولین دیالوگ رو مرور کردیم. حالا شما به من بگید که این جملاتی که اینجا میبینیم از فعل être استفاده کرده یا فعل avoir. قبلش ما صرف این دوتا فعل رو که یکی از مهمترین افعال فرانسه هستند être به معنی بودن و avoir به معنی داشتن رو یاد میگیریم. Le verbe être auxiliaire indicatif présent je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. Je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. Le verbe avoir auxiliaire indicatif présent j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. J'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. Exemple j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. من قرار دارم. Le verbe avoir. 1. Il est sympa. Il est sympa. آدم خوبیه. Le verbe être. 2. Je suis en retard. Je suis en retard. من تأخیر دارم. من دیرم شده. Le verbe être. 3. Il a un rôle pour toi. Il a un rôle pour toi. یه نقشی برای تو داره. Le verbe avoir. 4. Tu es une star.
tu es une star. تو یک ستاره هستی. تو یک هنرپیشه معروف هستی. Le verbe être. Nous avons Julien et Clara à dîner. Nous avons Julien et Clara à dîner. Le verbe avoir. کلارا و جولیان برای شام میان خونمون. 6. Vous êtes libre. Vous êtes libre. امروز آزاد هستی. Le verbe être. Dans une agence immobilière. Dans une agence immobilière. L'agent immobilier. Vous avez quel budget? Vous avez quel budget? L'homme. On a 800 ou 900 euros maximum. On a 800 ou 900 euros maximum. L'agent. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté au sud. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté au sud. La femme, il est libre immédiatement. L'agent, oui, et j'ai les clés. La femme, on a de la chance. خب بچه ها این مکالمه در یک آژانس املاک اتفاق میفته. Dans une agence immobilière. Agence immobilière, ça veut dire c'est un lieu, oui, c'est un bureau pour acheter ou vendre des maisons ou des appartements. یعنی مکانیه که شما در اون میتونید خونه و آپارتمان رو بفروشید و بخرید. Une agence immobilière. خب, l'agent immobilier, personne qui travaille dans une agence immobilière. شخصی که در این آژانس کار میکنه، کارمند آژانس املاک این جمله رو میپرسه، میگه شما بودجهتون چقدره؟ Vous avez quel budget؟ و مرد جواب میده ما 800-900 یورو حد اکثر داریم. On a 800 ou 900 یورو ماکسیموم. لژان میگه برای این قیمتی که شما دارین ما یه آپارتمان کوچولوی 2 اتاقه داریم در منطقه 19. Il y a une petite chambre. یک اتاق کوچولو داره، اتاق خواب کوچولو داره. Un grand salon. یک اتاق پذیرایی یا سالن بزرگ داره. یه حمام داره، این salle de bain، و نورش هم از سمت جنوب میگیره. Il est bien orienté au sud. خانم این آقا میپرسه که il est libre immédiatement، زود خالی میشه این در واقع جایی که شما دارین میگین. اژان میگه بله، وی ژ لکله، کلیداش دست منه. La femme on a de la chance. چه شانسی آوردیم که ما خونه رو پیدا کردیم. خب combien de personnages dans cette conversation؟ 3 personnages. L'agent immobilier, l'homme et la femme. Très bien. 3 تا شخصیت داره. L'agent immobilier, l'homme و la femme. Où sont-ils les personnages؟ Où sont-ils les personnages؟ پرسوناژها کجا هستن؟ Dans une agence immobilière. Ils sont dans une agence immobilière. Quel est leur budget؟ Quel est leur budget؟ بودجهشون چقدره؟ Très bien. Entre 800 et 900 euros maximum. بین 800-900 یورو حد اکثر. Entre 800-900 euros maximum. Très bien. Est-ce qu'il trouve un appartement؟ Oui. پیدا می کنند؟ Oui. Il trouve un petit 2 pièces. Un petit 2 pièces. 2 اتاقه. Très bien. Comment est leur appartement؟ چجوریه؟ مشخصاتش چیه؟ Comment est leur appartement؟ Il est situé dans le 19e. در منطقه 19. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre. Oui, il y a une petite chambre. یه اتاق خواب کوچولو داره. Un grand salon. یه سالن بزرگ. Une salle de bain. Très bien. Il est bien orienté au sud. Très bien. Est-ce que leur appartement est libre? Oui, il est libre.
یعنی خالی میشه به زودی. oui il est libre immédiatement. très bien. la femme خانومه میگه که on a de la chance. ما شانس آوردیم. avoir de la chance یعنی شانس آوردن. avoir de la chance. écoutez le deuxième dialogue est conjugué. خب ما با هم دیگه دومین دیالوگ رو هم کار کردیم و گوش کردیم. حالا گفته شما گوش کنید و صرف کنید. کنژوگه. خب ببینید ما باید اولا فعل avoir رو بلد باشیم. این پایین براتون نوشتم اگر بلد نیستید. avoir indicatif présent j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez که لیزون میکنید. vous avez ils ont elles ont. خب این صرف فعل avoir. بعضی از فعل‌ها در فرانسه با avoir ساخته میشن که ما اینجا یاد میگیریم. exemple j'ai faim. avoir faim یعنی گرسنه بودن. j'ai faim یعنی گرسنمه. حالا گفته شما کنژوگه کنید، صرف کنید با tu as faim تو گرسنته. la phrase 1 j'ai froid سرما احساس کردن رو میگیم avoir froid یعنی سردمه. j'ai froid. حالا کنژوگه avec tu as froid. 2 j'ai chaud گرممه. کنژوگه avec vous avez chaud شما گرمتونه. très bien. 3 il a mal à la tête. avoir mal à یعنی درد داشتن در جایی از بدن. حالا لتت یعنی سر. il a mal à la tête یعنی اون سرش درد میکنه. حالا شما کنژوگه avec elle a mal à la tête اون خانوم سرش درد میکنه. elle a soif یعنی اون خانوم تشنشه. حالا شما با vous صرف کنید. کنژوگه avec vous avez soif شما تشنتونه. 5 ils ont faim. avoir faim یعنی گرسنه بودن. اونها گرسنشونه. ils ont faim. کنژوگه avec nous. oui nous avons faim ما گرسنمونه. 6 vous avez mal جایتون درد میکنه. با tu کنژوگه avec tu as mal. یک بار دیگه من کنژوگزون دو ورب avoir رو براتون میگم. indicatif présent j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. میدونید که تو سه صیغه جمع یعنی نو، وو و ایل و ال ما لیزون میکنیم یعنی یک صدای جدید رو میشنویم. nous avons vous avez ils ont elles ont. le verbe avoir به معنی داشتن. j'ai tu as il a elle a on a nous avons vous avez ils ont elles ont. دوستان چند تا نکته راجع به تلفظ و نکات فعل avoir بهتون بگم. اول از اینکه ژ تبدیل میشه به ژ اپوستروف دوان اون وایل. وایل ها در فرانسه ا، ا، ای، او، یو، ایگرگ، ای، اش و اش هستن. یعنی اگر شما بعد از ضمیر فاعلی ژ فعلی داشته باشید که با حروف صدادار یا با اش شروع شده باشه شما ژ رو به ژ اپوستروف تبدیل میکنید. خب در ژ ای se prononce comme ا یعنی ای باز تلفظ میشه. انگار میخواین ا تلفظ کنید. در ایل و ال شما ات رو چجوری تلفظ میکردید؟ میگفتید ایله اله یعنی ای باز. این ژ این ای هم همون جوری تلفظ میشه. se prononce comme ای باز تلفظ میشه. as et a ont la même prononciation. as در دوزیم پرسون دو سینگولیه در دوم شخص مفرد و ا در troisième personne du singulier در سوم شخص مفرد هم یک
جور تلفظ دارن. tu as, il a, elle a, on a. on a on fait la liaison. ما در on a یک صدای در واقع نه رو میشنویم، به این ترتیب لیزون کردیم، یعنی یک صدای جدید رو به وجود آوردیم. nous avons, vous avez, on fait une liaison. ما در nous avons و vous avez هم لیزون انجام میدیم و صدای ز شنیده میشه. ils ont, elles ont هم همینطور صدای ز شنیده میشه. notez la différence de son. ils ont, elles ont le verbe avoir. ils sont, elles sont le verbe être. دوستان به این دو مورد خیلی دقت کنید. ils ont و elles ont صرف سوم شخص جمع فعل avoir، ولی ils sont و elles sont صرف سوم شخص جمع فعل être است. emploi du verbe avoir. emploi du verbe avoir. کاربرد فعل avoir در فرانسه. âge âge سن. quel âge avez-vous. quel âge avez-vous. شما چند سالتونه. j'ai 25 ans. j'ai 25 ans. من 25 سالمه. et votre frère. il a 21 ans. et votre frère. il a 21 ans. و برادرتون 21 سالشه. possession d'objets matériels ou abstraits. possession d'objets matériels ou abstraits. برای مالکیت اشیاء مادی یا معنوی ما از avoir استفاده می کنیم. حالا دوستان دقت کنید. elle a un grand appartement. elle a un grand appartement. یک آپارتمان بزرگ داره. vous avez un parking. vous avez un parking. شما پارکینگ دارید؟ جایی دارین برای پارک کردن ماشین؟ ils ont rendez-vous chez le dentiste. ils ont rendez-vous chez le dentiste. اونا باید برن پیش دندان پزشک. composition de la famille. اگر شما بخواین ترکیب خانواده‌تون رو توضیح بدین از فعل avoir استفاده می‌کنیم. nous avons 3 enfants. ما 3 تا بچه ایم. nous avons 3 enfants. ما 3 تا بچه داریم. ils ont un oncle américain. ils ont un oncle américain. اونا یک عمویی دارن که آمریکاییه. sensation sensation احساس. j'ai faim. j'ai faim. avoir faim گرسنه بودن. من گرسنمه. il a soif. il a soif. اون تشنشه. tu as froid. tu as froid. سردته. nous avons chaud. nous avons chaud. گرممونه. elle a mal à la tête. elle a mal à la tête. اون سرش درد میکنه. اون خانم. il y a existence d'un objet ou d'une personne singulier ou pluriel. میدونی که il y a بیان میکنه یک شی رو، وجود یک شی رو یا یک آدم رو. میتونید شما بعد از il y a مفرد باشید جملتون و میتونه جمع باشه. il y a une boulangerie dans votre rue. il y a une boulangerie dans votre rue. نونوایی هست توی خیابون شما. il y a 20 étudiants dans la classe. il y a 20 étudiants dans la classe. میدونین که 20 تا دانشجو در کلاس هست. در جمله اول شما بعد از il y a یک اسم مفرد دارین، این بولانژری نانوایی، و در جمله دوم اسم جمع داریم. 20 تا دانشجو توی کلاس هستند. پس il y a وجود دارد. میتونید بعد شما اسم سنگولی استفاده کنید یا پلوریل مفرد یا جمع. Répondez aux questions. Répondez aux questions. به سوالات زیر جواب بدید. 1. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? شما چند سالتونه؟ در جواب میگید j'ai par exemple 20 ans. j'ai 20 ans. 20 سالمه. 2. Est-ce que vous avez une maison ou un appartement? Est-ce que vous avez une maison ou un appartement? شما توی یک خونه ویلایی یا توی یک آپارتمان زندگی میکنید. Est-ce que vous avez une maison ou un appartement? 3. Combien de pièces est-ce que vous avez? Combien de pièces est-ce que vous avez?
خونه یا آپارتمان شما چند تا اتاق داره؟ پیس c'est-à-dire اتاق. 4. Est-ce qu'il y a des commerces dans votre rue? Est-ce qu'il y a des commerces dans votre rue? آیا مغازه یا مرکز تجاری در خیابان شما هست؟ 5. En général, est-ce que vous êtes à l'heure ou en retard? En général, est-ce que vous êtes à l'heure ou en retard? Être à l'heure, سر وقت رسیدن. Être en retard, دیر رسیدن. Moi, je suis toujours à l'heure. من همیشه سر وقت میرسم. 6. En général, est-ce que vous avez de la chance? Est-ce que vous avez de la chance؟ به طور معمول شما شانس دارین؟ Oui, j'ai toujours de la chance. من همیشه شانس میارم. 7. Est-ce que vos amis sont français ou étrangers? Est-ce que vos amis sont français ou étrangers? آیا دوستان شما فرانسوی هستند یا متعلق به کشورهای دیگه هستند؟ 8. Est-ce que vous avez des difficultés de prononciation de français? Est-ce que vous avez des difficultés de prononciation en français? شما مشکل در تلفظ فرانسه دارین؟ Oui ou non؟ دوستان سوالاتی بود که با avoir ساخته میشن و شما هم باید با avoir جواب بدین. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، کامنت بذارین و دکمه زنگوله رو بزنین، سابسکرایب کنید. مرسی، au revoir.